Adamadenya tɛ se ka taa bɛn ani kelenya kɔ. O fana tɛ sɔrɔ fo adamadenw ka don ɲɔgɔn kan, ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka ko to ɲɔgɔn ta la. Walasa k'o bɛn n'o kelenya ni o badenya sinsinnen to, association kɛnɛmandekaw ye hakilila ɲuman sɔrɔ, ni o ye ka ɲɛnajɛ dɔ boloda san o san, min na ni kɛnɛmandeka bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan, walasa ka baro kɛ, ka hakilila falen-falenw kɛ, ani ka se ka ɲɔgɔn bilasira ni hakilila ɲumanw ye. An filɛ nin ye o kɛnɛ dɔ de kan ɲinan, ni ndolanci duman bilali ye sen kan, walasa ka nin tɔn in hakilila ɲɛnamayalen to. Kɛnɛmandeka tɔnden caman bɛ kɛnɛ in kan, sijɛlakaw fo ka taa se sifinnakaw ma, musow ani cɛw bɛɛ lajɛlen. Tɔnden ye u ka nisɔndiya yira, ka foli kɛ, ani ka welewelemada kɛ ka na bɛn ani kelenya ma tɔnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Jaw tala faso kunkan TV fɛ, ɲiningali o kɛla Cɛfɔlɔ Kulibali fɛ. An ka jɛ, an ka jaw lajɛ. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est Namori Magasoba, premier secrétaire chargé des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée au Mali. Donc, vous êtes réunis ce soir ici, donc nous voulons savoir l'objectif de cette organisation ce soir. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Au fait, c'est une organisation qui date de très longtemps. Chaque année, c'est l'association Kenem Manding qui se déplace ici pour aller fêter à Niagasola, leur village natal. Mais cette année, vu qu'ils n'ont pas pu effectuer le déplacement, pour cette raison, ils se sont décidés à venir ici aujourd'hui pour commémorer la fête ensemble, juste pour couronner la fête de Tabaski, comme d'habitude ils le font chaque année. C'est dans ce cadre-là qu'on est là ce soir pour organiser ces festivités ensemble. Donc, comme vous disiez que chaque année vous faisiez ça à un village, donc cette année, pourquoi vous avez choisi Bamako cette fois-ci? Oui, les réalités des années diffèrent. Effectivement, chaque année, on se déplace pour aller fêter à Niagasola. Mais cette année, vu les contraintes des activités, on n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc c'est pour cette raison ils ont décidé vraiment, et pour ne pas déroger à la règle, au moins chaque année, il y a les matchs de football là-bas. Mais on n'est pas allé, on a fêté au Mali bien sûr. Donc c'est pour cette raison on a décidé vraiment d'organiser ce match de Garant nous aujourd'hui. C'est la raison fondamentale. Okay. Merci. Au-delà de ça, je voudrais lancer un message à l'endroit de la communauté. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis le 1er juin, on est en train de faire le recensement biométrique à vocation d'état civil qui est en cours au Mali ici et qui doit prendre fin le 20 juin 2025. Donc, disons le vendredi prochain. Donc, nous demandons à tout un chacun de se déplacer, d'aller s'enrôler avant que les séances n'arrivent à terme. C'est ce message que je voudrais vraiment lancer à l'endroit de tout un chacun. Mobiliser. Le recensement, ça commence à partir de 10 ans jusqu'à 150 ans. Donc, si vous avez des enfants qui sont à partir de 10 ans, peuvent tous être recensés. Inch'Allah. Et le recensement est en cours. Je pense qu'on a un kit qui est installé, un site du moins qui est installé à Djikoroning Para, à 30 mètres, qui n'est pas loin de Sebou. Donc vous pourrez passer là-bas pour vous enrôler. Aussi, nous avons changé le système de carte consulaire. Maintenant, au lieu de papier Bristol, maintenant c'est une carte consulaire sécurisée qui est en cours maintenant à l'ambassade. Donc vous pouvez informer le reste, vos parents pour qu'ils puissent aller faire leur carte consulaire et puis se recenser. Ce recensement a beaucoup d'avantages. C'est des numéros d'identification personnelle qui vont suivre l'intéressé jusqu'à sa mort. Donc à un moment donné, il sera très difficile pour nos compatriotes, si vous n'êtes pas recensé à ce recensement, et il serait très difficile d'avoir des documents guinéens. Donc nous invitons tout un chacun à se déplacer et aller vraiment à se faire enrôler le plus rapidement que possible. Merci bien, c'est ce message que je voulais lancer à l'endroit de tout ça. L'impression sur l'activité. L'impression sur l'activité, vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour vous encourager. Et comme on dit, Fasokano est à la bateau d'Odé. Donc chaque année, je sais que vous partez chaque année à Niagasola et au-delà encore de Niagasola ville, vous partez dans d'autres villages pour fêter ensemble. Et si vous organisez ça ici aussi, c'est pour dire que vous n'avez pas toujours oublié la source. Donc je vous encourage sincèrement. Merci. Pour en finir, pour les
Mali et la Guinée sont des pays frères maintenant. Tout le monde sait maintenant les actualités du Mali. Est-ce que vous avez quelques mots à dire pour nous soulager à cette période de guerre au Mali en tant que pays frère? Le Mali et la Guinée, on ne dira pas que c'est un pays frère, c'est le même pays. D'après les deux feux présidents, Ahmed Sékou Touré et Modibo Keïta, la Guinée et le Mali sont deux poumons du même corps. Juste avant la fête c'était le 6, le mercredi du moins, le président Mamadi Doumbouya a envoyé des moutons au président ici pour soutenir les parents des vieux militaires. Il a envoyé 150 moutons. 150 moutons. C'est moi-même qui les réceptionné depuis Narena pour les escorter ici. Et on a débarqué tous les 150 moutons sains et saufs. Ici, le président a bien reçu. Donc c'est pour vous dire que les deux pays-là sont indissociables. An bɛ a ka filɛli jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Mamadi Kaman Kante. N ye association Kɛnɛ Mandi tɔnden dɔ ye. Kɛnɛ Mandi association Laginɛ ni Mali, o association a b'o bɛɛ concerné. O la wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ 14e balontan terrain synthétique bɛ o da la. Dɔwɛrɛ tɛ badenya balontan don. K'a yira k'a fɔ seliba o seliba an bɛ taa selimafo la an ka dugu la ka foli kɛ mais ɲinɛ contexte falenna wagatiw cogoyaw yɛlɛmara tagali ma se ka kɛ ɲinɛ minnu bɛ yan olu y'a ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ kana badenya ntolanci kɛ hakilina minnu b'u la faamuyali minnu b'u la ka ɲɛfɔ badenw ye ka ɲɔgɔn minɛ a basé don bɛn ani kelenya Kɛnɛ Mandi hakilija golofinnakaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bilalen don hukumu kɔnɔ c'est pourquoi maaba caman wulila kɛnɛ kɔnɔ ka na balontan kɔni an b'a fɔ balontan don sinon a ka bon balontan yɛrɛ ma. Donc an bɛ fɛ ka dɔn i bɔra k'a fɔ ko association yɛrɛ tɔgɔ ye Kɛnɛ Mandi yalima Kɛnɛ Mandi dugu de don wa walima Kɛnɛ Mandi yɛrɛ ye jumɛn? Kɛnɛ Mandi o ye a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko Mandi n'i y'a daminɛ ka daminɛ Jikɔrɔni para la yan ka taa fo Laginɛ kɔnɔna la donc i bɛ taa ye Kɛnɛ Mandi b'i yɛrɛ y'o bɛɛ kɔnɔ. Kɛnɛ Mandi zone dɔ de ye où a b'olu bɛɛ regrouper donc olu ressortissants de fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Laginɛ ka kɛ tɔnkuluba kelen ka se ka hakilinaw yiriwa kama bɛn kelenya jamana ninnu basigi kama i n'a fɔ consul y'a fɔ a ka kuma la cogo min na Mali ni Laginɛ a bɛɛ jamana kelen dusukun kelen de b'a bɛɛ la jamana kelen dusukun kelen donc k'a fɔ ko jamana fila don terima jamanaw don o tɛ jamana kelen dusukun kelen mais a kɔni dabɔra bɛn ani kelenya kama hakilina caman bɛ tɔn nin na mais hakilina ninnu na waleyali an y'a ye k'a fɔ kulo ninnu fana b'a ja kuma dɔ la a bɛ mɔgɔw hakili sɛnɛngo n'a ye badenya kulo nin kɛ dusukun bɛ lafiya kosɛbɛ donc nisɔndiyaw bɛna farikolo la n'a ye activité boloda i b'a ye mɔgɔw fari bɛ funu a fɛ kosɛbɛ o hakilina de y'an bila a la kosɛbɛ surtout a fɔra ko balontan est un corps sain dans un corps sain aussi un esprit sain dans un corps sain donc hakili sanuman o bila farikolo sanuman kɔnɔ donc balontan b'o fana yira donc a to tɔn o tɔn olu mago bɛ hakili sanumanw na ani farikolo sanumanw fana la. Donc an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ yalima nin balontan in aw bɛ nin organiser waati bɛɛ lajɛlen de la wa ou bien a bɛ kɛ lahala jumɛn na? A bɛ organiser wagati bɛɛ la an y'a fɔ a tun bɛ organiser Laginɛ de minnu bɛ taa Laginɛ selibaw tile fila o seliba tile fila délégation dɔ tun bɛ bɔ yan ka taa yen ka taa fara yenkaw kan u bɛ balontanw kɛ yen mais ɲinɛ komi délégation ma se ka taa Laginɛkaw y'u ta kɛ maintenant an minnu tora yan anw de fana b'a lajɛ ka dɔ kɛ yan ni kɔni y'o siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan. Donc association yalima association in a bɛ sen kan a bɛ waati joli bɔ sisan? Association bɛ sen kan a bɛ waati jan bɔ mais ka papier sɔrɔ a la o kɛra 2014 san cɛ o ye san 11 association bɛ sen kan u ye baara waleya caman kɛ culture la Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛbɛn ni fɔbɛn na u ye wulikajɔ caman kɛ et puis u bɛ i n'a fɔ association fɛn fɛn bɛ ɲɛtaga baara ko fɔ olu bɛ baara o baara kɛ association b'o baara bɛɛ kɛ an ta tɛna se ka don bɛɛ la mais wulada n'a tɔn ta ɛlɛ nisɔndiya ye badenya ye kelenya ye ka badenw kana bɔ ɲɔgɔn ma ka samɛ foli kɛ ɲɔgɔn ka dugawu kɛ jamana ninnu ye ka dugawu kɛ golofinna jamana bɛɛ je pense que bi taa dalen no hukumu kɔnɔna la. Ok o kɔfɛ association i y'a fɔ sisan k'a fɔ ko Mali ni Laginɛ ka denw caman faralen don ɲɔgɔn kan est ce que o kɔnɔna na aw ni autorités cɛla bɛ o lahala kɔnɔna na? Komi i y'a lakɔlɔsi i ye Laginɛ consul ye yan kuma caman i b'a ye Mali ni Laginɛ u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ an ye Kɛnɛ Mandi min fɔ ministre bɛ taa culture la n'i y'a ye sosobala yɛrɛ bɛ ɲagasola de donc généralement Mali ni Laginɛ de bɛ ka jɛ ka sosobala ka gestion kɛ kosɛbɛ donc o sosobalaw ni sera culture fila olu bɛ jɛ k'u ka hakilina di ɲɔgɔn ma a la kosɛbɛ hali kɔsa na an ka ministre jɛra ka hakilina dɔw ta ɲɔgɔn fɛ
min ye an ka bagan maralaw ka ko ye donc sɛbɛn ni fɔbɛn o de kɛra a kɔnɔna la donc vraiment jamana nin tɛ jamana fila jamana kelen de don quoi ni fɛn fɛn nana sigi ka fɔ de bɛ kɛ so kɔnɔ quoi a bɛna fɔ so kɔnɔ ko. donc i bɔra k'a fɔ ko sisan nɔ i ye laminɛ kɔnsila yɛrɛ wele ka na ni danbɔ kɛ yalima est ce que waati bɛɛ lajɛlen n'aw mago jɔra mali autorités fana na aw bɛ se ka aw bɛ u lasɔrɔ nɔgɔya fana na facilement association kun kan ko la wa. kosɛbɛ autorité tɛ hali mali ni laginɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ n'a mago jɔra autorité fɛn fɛn na je pense que association u ka cɛsiri ni wulikajɔ minnu b'u la n'a mago jɔ autorité fɛn fɛn na mun tɛ mali laginɛ ala fɔli ka nɔgɔ a ma fo ka fɔ ala fɔli ka nɔgɔ a ma parce que mɔgɔ hakilimaw mɔgɔ kunkolomaw mɔgɔ caman minnu ka hami golofinnakaw ka ɲɛtaga ye olu de bɛ association nin kɔnɔ donc mali laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a mago jɔ autorité fɛn na a bɛna fɔ an b'an ka so olu la. kumakan laban ani bilasirali an bɛ kɛnɛ labɛnbagaw fo ani weleweleda kan ka ɲɛsin association in kɔnden min bɛ diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. a bɛ ten an bɛ organisateurs fo an bɛ kɛnɛ ma ni cɛkɔrɔbaw a musow ni denmisɛnw an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔnna k'i sen don nin kulonkɛ nin na musaka la hakilina na farisogo la fɛn fɛn sɔnna k'i sen don kulonkɛ na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ ma ni yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn o fɛn kulu o kulu bɛ yen parce que kulu de la mɔgɔw bɛ se ka fanga sɔrɔ ka se ka ko kɛ mɔgɔ si kelen kelen na i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la. aw fo ka waleɲuman dɔn ne tɔgɔ burama keyita ne ye association président ye kɛnɛ manden association des ressortissants de kɛnɛ manden a bamako au mali ici an bɛɛ lajɛlen o président ye ne ye. donc association in laɲini ye jumɛn de ye objectif jumɛn bɛ association in na mun na aw ye association in sigi sen kan. association in sigira sen kan baasi tɛ an badenw ka ca mali kɔnɔ yan donc badenw ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan ka kunkow kɛ kelen ye association yɛrɛ bɛɛ fili kɔrɔ. donc o kɔnɔna na i ye wele bila ka na bi wulada in na ka farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye balontan ye hakilina jumɛn nana ni balontan nin ye fɛngɛ in kɔnɔna na. bon hakilina gɛlɛman mana ni balontan ye san o san an bɛ taa village la a kɛnɛ manden u b'a kɛnɛ manden chaque année an bɛ taa kɛnɛ manden seliba o seliba an bɛ taa an bɛ ɲɛnajɛw ni fɛnw kɛ yen nɔ presque manden bɛɛ y'an dɔn n'o ye donc ɲina sosobala bɛ yɔrɔ min na sumaworo kante ka bala donc an bɛ taa chaque année n'o ye kɛnɛ manden ye an bɛ taa ye san o san de donc ɲina an ma se ka taa daroleyaw ni fɛnw b'a la donc an y'a laɲini toujours ka kow kɛnɛya lakɛnɛya toujours an ye balontan in sigi sen kan o de la donc an ka seli ɲɛnajɛ kɛ balontan ye ka mɔgɔw wele ka consul ka bɛɛ wele k'a dɔn toujours san o san an bɛ taa consul b'a kalama comme a yɛrɛ da tɛmɛna la donc ɲɛnajɛ in kun de. donc président mɔgɔw nalen ka na i ka wele in jaabi ani i yɛrɛ consul wele fana nana i ka wele jaabi yalima o ye e yɛrɛ président kɛ cogo di la. non a ye n sen dan na a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ vraiment a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ parce que n'i ye mɔgɔ wele n'an nana an bɛ tile min na comme bi a ma nɔgɔn déplacement ni fɛnw ka gɛlɛn nin bɛ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na an bɛ jikɔrɔni yan nɔ dɔw bɛ bɔ bangɔni na dɔw bɛ bɔ kalabankɔrɔ dɔw bɛ kalabankura yɔrɔ ɲamakɔrɔ yɔrɔw ka ca donc ni a ma ɲɛ i ye wele kɛ bɛɛ nana i b'u fo k'u waleɲuman dɔn vraiment fɛn mun natɔ sɔrɔ ala kana to k'u ta sɔsɔ vraiment. président donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn balontan in a banna siwari a banna joli la. a banna 5-5 la 5 ni 5. donc laɲini wɛrɛ jumɛn b'aw i ka association bolo don nataw la. don nataw la laɲiniw ka ca fɛn caman b'an bolo ka organiser ce qui est sûr an ni aw an bɛ ɲɔgɔn bolo ni min bɔra la aw bɛ bɔ o kalama ni ala sɔnna a ma. donc weleweleda kan ni kumakan laban ka ɲɛsin fɛn bɛ tali kɛ an n'a kanumɔgɔw ni an lajɛbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ maninka bɛɛ lajɛlen. ka kɛnɛ maninka bɛɛ fo ka laɲiniw fɛ tɔn in toujours an ka lakɛnɛya réunion bɛɛ ka bɔ an ka na réunion na an ka bɔ an ka na réunion na n'a fɔra ko réunion bɛ yɔrɔ min na an ka taa yen parce que réunion an bɛ taa nin famille la bi kalo wɛrɛ an bɛ taa famille wɛrɛ la kalo wɛrɛ toujours a kun ye min ye duw ka dɔn ni kungo bɛ yɔrɔ min na directement an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc n'an rotira ten cogoya la a caman na an ka laɲini min o bɛ sabati ka don ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn dɔn jamana kɔnɔ ka ɲɔgɔn kunko kɛ ka don kelen ka bɔ kelen comme an yɛrɛ y'a fɔ tɔn sigi kun ye min ye. ne ye électricien de mais n bɛ tɔn na association kɛnɛ manden vraiment nin tɔn in depuis aw créer fo kana se bi ma a ka di n ye
tout le temps ala ka fɛn bɔ an na min ka ca ni bɛɛ ye ne nisɔndiyalen de bɛ bi fo ka dépasser ala ka labanko ɲuman d'an ma san o san an kɛnɛ ka nin kɛ hakɛto b'a la Tarawele Mamadu. Ne ye madame Magasuma Nahima Keita ye ne bɛ association in kɔnɔ ne ye membre de ye Kɛnɛ Madi tɔgɔ la Kɛnɛ Madi Firakɔ ne bɛ association na ne b'o de tɔgɔ la tɔn in kɔnɔ bɛn bɛ tɔn in kɔnɔ kelenya bɛ tɔn kɔnɔ silamɛya bɛ tɔn in kɔnɔ ladiriya bɛ tɔn in kɔnɔ tɔn in cɛ n'a muso an bɛɛ fa kelen ba kelen an jɛlen don k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni tɔn in tɔgɔla ye Ɲɛgɛsola Firakɔ Sigiri mara bɛɛ mɔgɔw b'a ko Mande muso mana cɛ mana a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tɔn in kɔnɔ tɔn ye an balimakɛw an faw an'an dɔgɔninw tɔn y'o de ye an'an balimamusow an dɔgɔninw an'an kɔrɔw tɔn y'o de ye tɔn in sigilen don ni cɛw ye min fɔ musow ye u balimamuso de anw ye u b'a las'an ma ni min se t'an ye u bɛ jigin dugu ma an fana b'an seko kɛ ka damayira kɛ san o san an bɛ taa tɔn in ɲɛnajɛ kɛ an faso de la san dɔ ta kɛra an y'o kɛ wajuli belebele ye an ka misiri la Jikɔrɔni para la Dontɛmɛden la an y'o kɛ wajuli belebele ye ɲinan ta in dusukun kamikaminen don dusu kasilen don u y'a ɲini an b'an fabara sɔrɔ ɲinan an ka lajɛ an ka tile kelen choisir an ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ n'o ye dolanci ye dolanci faw jouera denw jouera kɔrɔw jouera dɔgɔninw jouera a kɛra nimisiwasa dan ye aw yɛrɛ min y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya ala k'aw sara fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw segintɔla sɔrɔ ala ka barika don tɔn na ka barika don tɔn den bɛɛ la ala ka Kɛnɛ Madi yiriwa ala kana Kɛnɛ Madi to kɔfɛ ala ka sebagaya ala k'a di Laginɛ ma Laginɛ ni Mali an bɛɛ fa kelen ba kelen ala ka sebagaya ala k'a d'a ma ala ka bɛn don jamana fila in ala ka bɛn don kɔnɔ ala ka bɛn sabati ala y'u ka rasulu kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Filani Mariam Keita ka bɔ Para Jikɔrɔni mais an faso yɛrɛ Ɲɛgɛsola ye an kɔni bɛ Kɛnɛ Madi association in kɔnɔna na kalo o kalo an bɛ taa mɔgɔ kelen fɛ yen an bɛ taa tile an bɛ baro kɛ an b'an ka dɛmɛw an b'an ka warininw fara ɲɔgɔn kan ni seliba sera an bɛ taa Ɲɛgɛsola an bɛ taa an ka faso la an bɛ taa seli kɛ ka na n'a fɔra ko Kɛnɛ Madi Mande bɛɛ de b'a kɔnɔ Mande bɛɛ de b'a kɔnɔ donc n'an taara an bɛ taa an ka balimaya kɛnɛ sigi k'a yira Laginɛ ni Mali an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ an de ye fa kelen an ye ba kelen o de y'an se nin kɛnɛ kɔnɔ yan bi donc an nana ka na an ka balontan de la balontan jɛra an nana kɛ hɛrɛ kɔnɔna la k'a ka karama kɔnɔ k'a ka bonya kɔnɔ. Alhamdulillah rabbil alamin ma fɔ ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. I ka ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ Musa Jamu Keita a bɛ ko ma ko Paul ne bɛ tɔn in na ne ye tɔn in président ka dankan de ye ala sago aw bonya b'o la. Ok, tɔn in a bɛ sen kan a bɛ waati joli bɔ? D'accord, alhamdulillah an ka tɔn in sigi sen kan ni sisan cɛ an b'a san 20 magɛn de la bon san o san an bɛ bɔ yan an bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ faso la ni o ye Kɛnɛ Madi n'a fɔra Kɛnɛ Madi o ye Ɲɛgɛsola ani Firakɔ o lamini bɛɛ lajɛlen an bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ mais ɲinan an ma se ka kan sɔrɔ ka taa ɲɛnajɛ kɛ parce que ka sababu kɛ dusukasi b'an bɛɛ lajɛlen kan o dusukasi o sababu kosɔn an ma se ka taa Laginɛ ka taa ɲɛnajɛ kɛ Laginɛ ni Mali a bɛɛ ye fɛn kelen de donc an jɛna ka ɲinan ta kɛ Mali kɔnɔ yan. Ok, donc an bɔra ka balontan dɔ lajɛ sisan nɔ donc balontan in i bɛ se ka kuma ni match yɛrɛ lahalaw kan match yalima hakilina jumɛn nana ni match organiseli ye comme activité ani match an bɔra k'a lajɛ sisan nɔ est ce que match aw kun ka laɲini kun ye min ye objectif kun ye min ye est ce que laɲini sabatira wa? Alhamdulillah laɲini sabatira parce que laɲini ye fɛn dɔ ye
ni ye laɲini dɔ sabati o de kosɔn n y'a f'i ye sisan san o san an bɛ bɔ yan ka taa ɲɛnajɛ in kɛ Lajinɛ kɔnɔna la donc gɛlɛya kosɔn ɲinan an ma se ka taa donc an ye ɲinan ta organiser ka kɛ balontan ye parce que komi laada de don bamananw ko ten ko dugubila ka fisa laadawuli ye o kosɔn an ye ɲinan ta an ye jateminɛ kɛ ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ o hokumu kɔnɔna la an y'a kɛ cɛkɔrɔbaw ani denmisɛnninw donc aw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan bi a kɛra nimisiwasa ye i m'a ye a kɛra nimisiwasa ye alhamdulilayi an kɔni an sewara a diyara an ye a bonyana ma. Ok, donc an bɔra ka match lajɛ match banna joli de la. Match kɔni banna a kɛra match nul ye si ma gagné match banna dɔ 50 dɔ 50 5-5 match banna o la. Ok, président donc kumakan laban jumɛn b'i bolo ani welewelekan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a ka ja ka se kɛnɛmanden yɛrɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma. Alhamdulilayi o diyara n ye welewele kama da min bɛ n bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma o ye aw min y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na n ka ɲɛnajɛ in la ka tulo na diya an bolo an b'aw yɛrɛ fo k'aw barikada ala k'aw bolo n'aw ka baara la ala ka a bila ni kɔrɔ ye ala k'a bila ni kɔrɔ ye ala kana payi k'aw la ala ka sijan ani kɛnɛya di aw ma o kosɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ yan ani Lajinɛ kɔnɔ anw de ye kelen ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɲɛnajɛ in n'ala sɔnna ma an b'a continuer fo ka taa se wagati min na inshallah o folikan de bɛ n bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma an ce an baraji. Alhamdulilahi rabbil alamin san'an ka dugawu kɛ an bɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam an b'a ka hadisa kelen fɔ jamana kɔnɔdenw ye hali y'a sɔrɔ hadisa ni hadisa dɔ ye fu ye mais baara bɛ kɛla a ko hubbul watani minal iman k'i faso kanu ko bɛ bɔ limaniya dɔ la ni limaniya tɛ ci k'i faso fɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kana ɲini faso kɔ alhamdulilayi an bɛ Majida Bamakɔ kɔnɔ yan bi y'an faso kɔni banna o kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan wa n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ su tɛ se ka daminɛ fo an k'a daminɛ ala tɔgɔ ye wa ala tɔgɔ ka kɛ sababu ye ka jamana fila nin k'aw bɛɛ sankɔrɔta ala k'o kɛ an ye Mali ni Lajinɛ ala k'o sankɔrɔta gɛlɛya m'u kan ala ka wuli ka bɔ yen nɔ fɛn fɛn sera nin kɛnɛ nin kan an b'a ɲini ala subahana taala fɛ gɛlɛya mana k'u ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ yen nɔ an ye ɲɔgɔn kanu o ɲɔgɔn kanu ala ka kɛ barikako ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min n'a ye kɛnɛ ma ni ala ka taa ɲɛfɛ ala kana ma ji ala ka hɛrɛw k'an ye minnu fana bɛ baara ninnu na minnu bɛ ka taama an nɔfɛ ka nin jaw ta an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ u ye u ka baara ala ka sankɔrɔta min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye bi yan nɔ bi an b'a ɲini ala subahana taala fɛ an bɛ u bɛ fanga min ala ka dɔ fara ka fanga kan ala ka n'u ma jigi ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛ dugawu kɛ balontanna min bɛna balontan ala ka balo ala ka nɔgɔya ye gaɲɛ kɔni falenna ala la an kɔni ka kɛ ni hakilisigi ye an b'a ɲini ala subahana taala ala ka hɛrɛw k'an ye ala ka laɲini sabati a bɔra ɲuman d'a ma allahumma izzani islam wal muslimin allahumma barik lana wa jama'a bainana fil khair اللهم بارك لنا وجمع بيننا في الخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا غينيا وماليا بسوء فاشغله بنفسه وأراد كيده تدميره تدهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا الرحمن فاعف عنا يا الرحيم فاعف عنا يا مالك فاعف عنا يا قدوس فاعف عنا يا السلام فاعف عنا يا مؤمن فاعف عنا يا مهيمن فاعف عنا يا عزيز فاعف عنا يا جبار فاعف عنا يا متكبر برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allô? Allô? Allô, Moulay. Oui. Ah, ini kan kau 14 berot me, polisi so. Ini kira 14 darah tu lagi.
C'est bien, quel est Foot. Al-Fadi Gamarra. Penalty. Penalty.